ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 30 دسمبر 2022 کو تھائی لینڈ میں ہونے والی قرآن دازی کے حوالے سے فرسٹ لنک، آنکڑا، فارمولہ، روٹین کے بارے میں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی 30 دسمبر 2022 کو تھائی لینڈ میں ہونے والی قرآن دازی کے حوالے سے فرسٹ لنک، آنکڑا، فارمولہ، روٹین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیجیے تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ جی دوستو، تو بات ہو رہی ہے 30 دسمبر 2022 کو تھائی لینڈ میں ہونے والی قرآن دازی کے حوالے سے فرسٹ لنک، آنکڑا، فارمولہ، روٹین کے بارے میں۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں لنک، آنکڑا کی 2 روٹینیں پیش کروں گا جن میں سے سنگل VIP لنک فائنل ہوگا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، دونوں کی دونوں روٹینیں غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو سنگل VIP لنک معلوم ہو جائے۔ تو چلیے بغیر کسی تمہید و توقف کے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی سب سے پہلی روٹین۔ دوستو، ہماری سب سے پہلی روٹین شروع ہوتی ہے 6204 سے۔ آپ نے 6204 کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہمارے کوڈ 2184 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 5495 میں سے آپ کا لنک لگنا تھا۔ تو دوستو، 5495 میں سے 4 کا لنک اوپن کی صورت میں کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 4365 لگا۔ یوں یہ روٹین پہلے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ پہلے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے دوسرے ہاتھ پر۔ دوسرے ہاتھ پر ہم نے 4365 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 2184 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 3316 میں سے آپ کا لنک لگنا تھا۔ تو دوستو، 3316 میں سے 33 کا آنکڑا ہی کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 3315 لگا۔ یوں یہ روٹین دوسرے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ دوسرے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے تیسرے ہاتھ پر۔ تیسرے ہاتھ پر ہم نے 3315 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 2184 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 3996 میں سے آپ کا لنک لگنا تھا۔ تو دوستو، 3996 میں سے 9 کا لنک اوپن کی صورت میں کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 9293 لگا۔ یوں یہ روٹین تیسرے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ تیسرے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے چوتھے ہاتھ پر۔ چوتھے ہاتھ پر ہم نے 9293 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 2184 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 2959 میں سے آپ کا لنک لگنا تھا۔ تو دوستو، 295 میں سے 9 کا لنک اوپن کی صورت میں کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 9437 لگا۔ یوں یہ روٹین چوتھے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ چوتھے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے پانچویں ہاتھ پر۔ پانچویں ہاتھ پر ہم نے 9437 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 2184 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 6104 میں سے آپ کا لنک لگنا تھا۔ تو دوستو، 6104 میں سے 4 کا لنک اوپن کی صورت میں کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 4846 لگا۔ یوں یہ روٹین پانچویں ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ پانچویں ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے چھٹے ہاتھ پر۔ چھٹے ہاتھ پر ہم نے 4846 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 2184 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 5836 میں سے آپ کا لنک لگنا تھا۔ تو دوستو، 5836 میں سے 6 کا لنک اوپن کی صورت میں کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 6131 لگا۔ یوں یہ روٹین چھٹے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ چھٹے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے ساتویں ہاتھ پر۔ ساتویں ہاتھ پر ہم نے 6131 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 2184 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 2294 میں سے آپ کا لنک لگنا تھا۔ تو دوستو، 294 میں سے 9 کا لنک اوپن کی صورت میں کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 9131 لگا۔ یوں یہ روٹین ساتویں ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ ساتویں ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے آٹھویں ہاتھ پر۔ آٹھویں ہاتھ پر ہم نے 9131 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 2184 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے
फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 9421 में से आपका लिंक लगना था। तो दोस्तों 9421 में से 1 का लिंक ओपन की सूरत में जबकि 2 का लिंक क्लोज की सूरत में कामयाब हुआ जब हमारे पास 12-17 लगा। यूं ये रूटीन 8वें हाथ पर कामयाब हुई। 8वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 9वें हाथ पर। 9वें हाथ पर हमने 12-17 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 2184 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 5792 में से आपका लिंक लगना था। तो दोस्तों 5792 में से 7 का लिंक क्लोज की सूरत में कामयाब हुआ जब हमारे पास 3758 लगा। यूं ये रूटीन 9वें हाथ पर कामयाब हुई। 9वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 10वें हाथ पर। 10वें हाथ पर हमने 3758 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 2184 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 0747 में से आपका लिंक लगना था। तो दोस्तों 074 में से 4 का लिंक क्लोज की सूरत में कामयाब हुआ जब हमारे पास 8450 लगा। यूं ये रूटीन 10वें हाथ पर कामयाब हुई। 10वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 11वें हाथ पर। 11वें हाथ पर हमने 8450 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 2184 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 4548 में से आपका लिंक लगना है। तो दोस्तों 30 दिसंबर 2022 को थाईलैंड में होने वाली कुरानदासी के हवाले से ये रूटीन अब हमें लिंक के लिए 3 ही फिगर्स फाइनल करके दे रही है और वो हैं 4, 5 और 8 का लिंक। अब दोस्तों मैं आपकी खिदमत में लिंक आंकड़ा की अपनी दूसरी रूटीन पेश करने लगा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, दोनों की दोनों रूटीनें गौर से देखिएगा ताकि आपको सिंगल VIP लिंक मालूम हो जाए। तो दोस्तों हमारी दूसरी रूटीन शुरू होती है 9293 से। आपने 9293 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3481 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 2348 में से आपका लिंक लगना था। तो दोस्तों 2348 में से 4 का लिंक क्लोज की सूरत में कामयाब हुआ जब हमारे पास 9437 लगा। यूं ये रूटीन पहले हाथ पर कामयाब हुई। पहले हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है दूसरे हाथ पर। दूसरे हाथ पर हमने 9437 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3481 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 2850 में से आपका लिंक लगना था। तो दोस्तों 2850 में से 8 का लिंक क्लोज की सूरत में कामयाब हुआ जब हमारे पास 4846 लगा। यूं ये रूटीन दूसरे हाथ पर कामयाब हुई। दूसरे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है तीसरे हाथ पर। तीसरे हाथ पर हमने 4846 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3481 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 6868 में से आपका लिंक लगना था। तो दोस्तों 686 में से 6 का लिंक ओपन की सूरत में कामयाब हुआ जब हमारे पास 6131 लगा। यूं ये रूटीन तीसरे हाथ पर कामयाब हुई। तीसरे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है चौथे हाथ पर। चौथे हाथ पर हमने 6131 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3481 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 1342 में से आपका लिंक लगना था। तो दोस्तों 1342 में से 1 का लिंक क्लोज की सूरत में कामयाब हुआ जब हमारे पास 9131 लगा। यूं ये रूटीन चौथे हाथ पर कामयाब हुई। चौथे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 5वें हाथ पर। 5वें हाथ पर हमने 9131 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3481 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 1785 में से आपका लिंक लगना था। तो दोस्तों 1785 में से 1 का लिंक ओपन की सूरत में कामयाब हुआ जब हमारे पास 1217 लगा। यूं ये रूटीन 5वें हाथ पर कामयाब हुई। 5वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है छठे हाथ पर। छठे हाथ पर हमने 1217 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3481 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 2363 में से आपका लिंक लगना था। तो दोस्तों 236 में से 3 का लिंक ओपन की सूरत में कामयाब हुआ जब हमारे पास 3758 लगा। यूं ये रूटीन छठे हाथ पर कामयाब हुई। छठे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 7वें हाथ पर। 7वें हाथ पर हमने 3758 को
मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3481 के साथ, जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 3081 में से आपका लिंक लगना था। तो दोस्तों 3081 में से 8 का लिंक ओपन की सूरत में कामयाब हुआ। जब हमारे पास 8450 लगा, यूं ही रूटीन 7वें हाथ पर कामयाब हुई। 7वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब रूटीन आई है 8वें हाथ पर। तो दोस्तों 30 दिसंबर 2022 को थाईलैंड में होने वाली कुरानंदाजी के हवाले से ये रूटीन अब हमें लिंक के लिए कौन से फिगर्स फाइनल करके देने जा रही है, तो चलिए देखते हैं। 8वें हाथ पर आने के बाद हमने 8450 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3481 के साथ, जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले फिगर को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 9414 में से आपका लिंक लगना है। तो दोस्तों 30 दिसंबर 2022 को थाईलैंड में होने वाली कुरानंदाजी के हवाले से ये रूटीन अब हमें लिंक के लिए 3 ही फिगर्स फाइनल करके दे रही है, और वो है 9, 4 और 1 का फिगर। दोस्तों अब तक मैंने आपकी खिदमत में लिंक आंकड़ा की 2 रूटीनें पेश की हैं, जिनमें से सिंगल वीआईपी लिंक फाइनल होता है। जिन दोस्तों ने वीडियो मुकम्मल देखी है, दोनों की दोनों रूटीनें गौर से देखी हैं, उनको ये सिंगल वीआईपी लिंक मालूम हो चुका होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो, आज की ये रूटीनें आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।